ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворот то охирш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 саршидагӣ то Toyota Mark Dai ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳаминҷа ҳама акшон ҳузур доранд. Mercedes Sprinter, Opel ва Tico Tangen ҳама акшон дар ҳаминҷа ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 138 сомонӣ. рақамҳои мо барои шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро даимо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нест, обуна шавед. Дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳо. якум мошини фурӯшии мо мебошад иваз 21099 ҳайки соли бароишад 2003 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. абиём моториш 1.6 коробка пердач механика мебошад. нархи мошин 12500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 90000 рубл мешавад. ранги мошин кабутас гузашт седан мебошад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавоиш нав кардага, моториш инжектор мебошад. ҳуҷҷатош тамом шудага. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм Mercedes Sprinter соли бароишад 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш дизел, абиём моториш 2.4 литр, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 50000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 360000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, дигар арзон намешавад. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм ваз 2107 соли бароишаш 2003 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ашт. сӯзишвориш бензин газа, абиём моториш 1.3, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 16000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 116000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, гузашт седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Lada Priora соли бароишад 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истараушан. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. абиём моториш 1.7 литр, коробка передачиш механика. нархи мошин 27000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 195000 рубл мешавад. ранги мошин кабутас гузашт седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе камбудия. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Daewoo Leganza соли бароишаш 1997 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензина, абиём моториш 1.8, коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 19000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 137000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, гузашт седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷати солона надорад, дискош нав кардага, қати балонош. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нест, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex ки соли бароишад 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш дизел, абиём моториш 2.4 литр, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 20000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 144000 рубл мешавад.
ماشین اساساًش نرمال گفته‌ست الیشی هم است با اوپل. اگر خریدار انیق باشید میتوانید مراجعه کنید و معلومات پور رو دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با خاطر ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنید. هفتم، ماشین فروشی ما میباشد تنگنه که در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در جلال‌الدین بلخی. نرخ ماشین 25000 سومونیه. بر روبل بگردانیم 181000 روبل میشود. ماشین گوتاییه که یگان جای زدگی پوسیدگی نداره، در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اگر خریدار انیق باشید میتوانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. هشتم، ماشین فروشی ما میباشد دایوان ماگنوس که سال برایش 10004 در حالتی بهترین قرار دارد در استراوشان. سوزشوارش گازی خالیه. ابیام موتورش 1.8 коробка передач автоматика میباشد. نرخ ماشین 25000 سومونیه. بر روبل بگردانیم 181000 روبل میشود. رنگ ماشین سرویسی کوزاش سیدان. ماشین گفته‌ای که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اگر خریدار انیق باشید میتوانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با خاطر ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنیم. با خبر میشه از نرخ‌های ماشین‌های فروشی که در تاجیکستان میباشد. نهم، ماشین فروشی ما میباشد دایوان ماتیزا که سال برایش 10001 در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوارش بنزین خالی میباشد. ابیام موتورش 1 لیتره. коробка передач автоматика. نرخ ماشین 20000 سومونیه. بر روبل بگردانید 144000 روبل میشود. ماشین اساساًش بهترین گفته‌اند. اگر خریدار انیق باشید میتوانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروش. دهم، اوپل دوتی سال برایش 1996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در عبدالرحمن جامی. سوزشوارش گاز بنزین میباشد. ابیام موتورش 1.6 коробка передач مکانیکه. نرخ ماشین 18500 سومونیه. بر روبل بگردانید 134000 روبل میشود. ماشین گفته‌ای که زدگی پوسیدگی نداره، سراچ فروخته میشود. اگر خریدار انیق باشید میتوانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 11، دایو تیکو سال برایش 1998 در حالتی بهترین قرار دارد در تورسوم زاده. سوزشوارش بنزین گاز. ابیام موتورش 1.5 коробка передач автоматика. نرخ ماشین 14000 سومونیه. بر روبل بگردانید 101000 روبل میشود. ماشین اساساًش بهترین گفته‌ست سراچ فروخته میشود. سبب فروختنشون سوم در کار شده. برای هم قدر میفروشنش. گفتگیه که ای نالوکش اپلاتید کردیم ای چوت گرفتگیه. اگر خریدار انیق باشید میتوانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تازه را ابونه شدگی نیست ابونه شوید. در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم با ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با خاطر ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنیم. با خبر میشیم در هفته نوار از نرخ های ماشین ها. 12، ماشین فروشی ما میباشد خونده لیبرا که سالی برایش 10000 ساله در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در یابان. نرخ ماشین 48000 سومونیه. بر روبل بگردانید 347000 روبل میشود. ماشین گفته‌ای که 100% نخدای حجتاش تا ماه دکبر سال 2020. اگر خریدار انیق باشید میتوانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 13، ماشین فروشی ما میباشد مرسدس اسپرینتر که سال برایش 1999 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خوجان. سوزشوارش دیزل میباشد. ابیام موتورش 2.9 коробка передач مکانیکه. نرخ ماشین 60000 سومونیه. بر روبل بگردانید 449000 روبل میشود.
اگر خریداری انیق باشید میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید با خطر ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنید. 14 ماشین فروشی ما میباشد اوپل استرا که سالی برایشد 10000 سال میباشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین گاز میباشد. ابیام موتورش 1.6 коробка передач механика нарх мошин 27500 сомония баробар ба гардони 199000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш хатшибе. мошина гуфтааст ки охирин нарх шаид кондисионер дорад, мотор коробкаш 100% кор мекунад. мотораш 1.6 простой мебошад, мелеч камтар кор дорад. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15 мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa ки соли бароишаш 1995 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори газ бензина, абиём мотораш 1.6 коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 13000 сомония баробар ба гардони 94000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтаянд ки савдо дигар намешавад, ин охирин нарх шаид. техас мотораш 8 моҳи дига сурок дорад, аккумулятораш нав мебошад. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 16 Toyota Mark D соли бароишаш 1997 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, абиём мотораш D 5 литра, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 45000 сомония баробар ба гардони 326000 рубл мешавад. ранги мошин серебрисия, кузаш сидан. мошина гуфтагиянд ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.